नमस्कार जय जगन्नाथ मु डॉली वेलकम टू डॉली ओडिया किचन मु आसीची आउ एक रेसिपी नहीं। आज आमे बनेबा कदली भंडार रेसिपी बेंगली स्टाइल रे। एई रेसिपी को बनेबा पाई वीडियो को कंप्लीट देखंतु आउ एई रेसिपी को थरे ट्राए करंतु देखिबे बहुत बढ़िया लागिबो। तेबे चलतु आउ डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिबा। प्रथमे मु कदली भंडा नहीं कदली भंडार चुप्पा को एमती बाहर करी नबा। आ कदली भंडार चुप्पा भितरे जो फूल अच्छी से फूल को बाहर करी अलगा रखिबा। भंडारू एमती प्रस्त प्रस्त सबु चुप्पा को बाहर करनबा। आ भितरू जो फूल बाहरिबो सबु फूल गुड़ी को एमती अलगा करी नबा। आ फूल गुड़ी करू मझिरे गोटे मोटा काठी भलिया अच्छी से काठी को बाहर करनबा। आ गोटे तले छोट चुप्पाटे अच्छी ताको भी बाहर करनबा। नले तरकारी आमर कषा लागिबो। जेतिकी बड़ बड़ भंडा फूलरू चुप्पा बाहरिबो सेतिकी बाहर करनबा। आ भितरे जो छोट छोट भंडा गुड़िक अच्छी से काठी कि चुप्पा बाहरिबनी से भंडा गुड़िक सेमती देदबा। भंडा को छड़े छड़े मु एतिकी छोट करी नेछि। ए छोट भंडाटा को भी मु नहीं आउछि याकु भी काटी नबा। तापरे मु हाफ लीटर पानी नेछि। पानी रे हाफ चामच हळदी गुंड दउछि। ए हळदी पानी रे भंडा को आमे काटिकी पकेबा। भंडा आमर कला पड़िबनी। भंडा को सेमती काटिकी रखिले भंडा बहुत शीघ्र कला पड़ी जिवो। आ तरकारी भी बहुत कला देखा जिवो। सेतिपई भंडा को काटिकी प्रथमे हळदी पानी रे पकेबा। भंडा को एमती गुच्छ करी नबा। आउ छोट छोट काटी नबा। बेसी छोट करिबानी कि बेसी बड़ भी करिबानी। माने गोटे भंडा फूल को 3 फाड़ हबो सेमती काटिबा। हमें मु सब भंडा को एमती काटी नउची। भंडा काटिबा बेले पेपर पकेकी काटिबे नले भंडा रस कष हो जाए। भंडा काटी सारे आम हाथ भी बहुत कला कला कष हो जाए। किंतु टिके लेंबू घसी देले हाथ रु कष छाड़ी जाए। देखंतु मु सब भंडा को भल भाव काटी नेछि। एबे भंडा को हळदी पानी भल भाव धोईकी गोटे छांकी को छांकी नबा जेमती भंडा देहरु पानी सब बाहरी जीवो। तापरे मु एठी 50 ग्राम सोला को राति रे फुल नाइट भिजई देइतली। आउ एबे ताकू भल भाव धोई आनिछि। प्रेसर कुकर दे दउछि। आउ अल्प टिके पानी दउछि। सोला मापरे अल्प टिके लुण पकाउछि। आउ प्रेसर कुकर रे 3टी सीटी मारी नबा जेमती सोला आमर सिझी जीवो। सोला को सिझे देई मु एठी गोटे बड़ पियाज को सरू सरू लंबा लंबा काटी नेछि। 2टी मिडिल साइज रो बिलाती को एमती सरू सरू लंबा लंबा काटी नेछि। गोटे बड़ साइज रो आलू को चुप्पा छड़ेई चारकुणिया वाला एमती छोट छोट करी काटी नेछि। तापरे मु एठी हाफ इंच रो अदा नेछि। 15 रु 16टी हबो रसुण कषा नेछि। गोटे चामच गोटा धनिया नेछि। हाफ चामच जीरा नेछि। 10 रु 15टी हबो गोलमरिच नेछि। सबु को अलगा अलगा बाटी आनिछि। मसला सब बाटिबा भितरे प्रेसर कुकर रे भल भाव सोला भी आमर सिझी जाइतिला। ताको मु बाहर करी आनिछि। सोला को 3टा सीटी मारितिली। सोला भल भाव सिझी जाइछि। तापरे आमे गोटे कड़ाई नहीं जिबा। कड़ाई टिके गरम हैला परे गोटे चामच रिफाइन तेल दबा। तेल टिके गरम हो गला परे चिमुटारे कड़ारे एमती टिके लगे दबा। आमे जहाँ भी भाजीबा कड़ाई रे लागिबनी। तेल भल भाव गरम हो गला परे आमे काटिकी रखिथिबा आलू को दे दबा। आ चामच रे एमती टिके भाजी नबा। तापरे ताको गोटे मिनिट पाई मीडियम फ्लेम रे कभर करनबा जेमती आलू आमर टिके सिझी जीवो। एबे आमर गोटे मिनिट हो गलानी। आलू आमर
50% ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପାଣିରୁ ଛାଙ୍କିକି ରଖିଥିବା ଭଣ୍ଡାକୁ ଦେବା ଆଉ ତଳପଟୁ ଏମିତି ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେବା, ନହେଲେ ତଳପଟୁ ଆଳୁ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଭଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ନେବା, ଯେମିତି ଆଳୁ ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଆମର 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତରକାରୀକୁ ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ଖୁସୁଣିରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ନହେଲେ ଭଣ୍ଡା ଆମର ତଳପଟୁ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ଏବେ ଭଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଭଣ୍ଡାକୁ ବାହାର କରିନେଇ ମୁଁ କଡ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଣିଛି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଉଛି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେବା ଆଉ ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ଆମର ଟିକେ ଲାଲି ନ ପଡ଼ିଛି। ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଲି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା, ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଜିରା, ଧଣିଆ, ଗୋଲମରିଚ ବଟାକୁ ବି ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ନେବା। ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ କଷିବା, ଯେମିତି ମସଲାରୁ ପାଣି ଆମର ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ମାନେ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବିଲାତିକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା, ଯେମିତି ବିଲାତି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବିଲାତିକୁ କଷିଲା ପରେ ବିଲାତି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଖୁସୁଣିରେ ଏମିତି ଚାକି ମସଲା ସହିତ ବିଲାତିକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ମସଲା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରୁଚି ଗରମ ମସଲା ଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଶୁଲାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା ମସଲା ସହିତ। ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା, ଯେମିତି ମସଲା ସବୁ ଭଣ୍ଡା ସହିତ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହେବ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତରକାରୀ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତରକାରୀରୁ ସବୁତକ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଶୁଲା ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଏ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀକୁ ରୁଟି, ଭାତ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।